नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज रही राशि भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज रही राशि भिडियो रे आमे जानिबा भगवान भोलानाथंकर विशेष कृपा श्रावण मास रे किछि राशि व्यक्ति मान ऊपर रहिबा को जो दर्शक बंधु, ए वर्ष श्रावण मास दीर्घ 72 वर्ष परे आरंभ एवं शेष सोमवार रे पड़िबा को जाउछि। हाँ दर्शक बंधु, दीर्घ दिन पर एपरि एक महासंयोग घटिछि जहार शुभ फल 12 गोटी राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा को जाउछि एवं सेमानक जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा जाउछि। सेमानकु अनेक सुख शांति मिलवा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, श्रावण मासटी भोलानाथंकर पई समर्पित अटे। भल भाव ध्यान दियंतु दर्शक बंधु। आपणकर जे कोनोसी राशि हेइ थाउ, आपण जे कोनोसी स्थिति रे थांतु, आपणकर समय भल थाउ कि न थाउ, एई श्रावण मास रे जदि आपण भोलानाथ दर्शन करेंगे एवं प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर जाई शिव को दर्शन करने सहित क्षीर अर्पण करी शिवंकर पूजा अर्चना करेंगे, निश्चिंत भाव आपणकर भाग्य बदल एवं आपणकर स्थिति रे मजबूत आसीबो। भगवान भोलानाथ कृपारु आपणकर जीवन में सुख शांति भरवा सहित यही श्रावण मासटी आपण अत्यंत शुभ फल देव। तेज दर्शक बंधु, आज भिडियो आम जानिबा दीर्घ 72 वर्ष पर एमती एक महासंजोगर महाशुभ बल 12 गोटी राशि मान मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मान रहिबा को जाउछि, जहा फल सेमानकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा सहित सेमानकर जीवन में सुख शांति बढ़िबा को जाउछि एवं सेमानक अचानक धन प्राप्त योग रही सेमानक अनेक बड़ बड़ सुख खबर खुशी खबर मिलवा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, भगवान को भोलानाथंकर विशेष कृपारु क्यों क्यों राशि मानकर भाग्य परिवर्तन होगा को जाउछि। श्रावण मास रे सेमानक जीवन में कौन सब घटवा को जाउछि से सब विषय संपूर्ण भाव जानिबा को हेले भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु, जमा भी स्किप करंतु नाही, कारण यही भिडियोटी से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मानक पई अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। तेबे दर्शक बंधु, से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु प्रथम भाग्यशाली राशि होछि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मान भल भाव ध्यान दिंतु। आपंकर भाग्य श्रावण मास रे संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाउछि। आपनको चतुर्पार्श्वर धन लाभर योग रही, अनेक खुशी खबर मिलवार योग रही। आपंकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होगा जाउछि। पूर्वर करुथिबा धार उधार कर्ज सुझिबार सुयोग मिले भगवान भोलानाथंकर विशेष कृपा रहुथिबारु एही श्रावण मासटी कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ फल एवं अत्यंत सुखदायक होगा जाउछि। आपंक घर परिवार रे सुख शांति बढ़िबो एवं समाज रे मान सम्मान बढ़िबा सहित कुंभ राशि व्यक्ति मान सेमानक जीवन थिबा समस्त दुख कष्ट समस्या मुक्ति पाइबा को जाउछन्ति एवं खुशी आनंद रे बंचिबा को जाउछन्ति। श्रावण मासटी आपन पई अत्यंत शुभ फल देबा को जाउछि। एई शुभ समय कदापि हाथ छड़ा करंतु नाही। एई शुभ समय रे जे कोनोसी कार्य करिवे सेतरे आपनको सफल मिलबा को जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मान सेमानक जीवन रे एक सुंदर समय देखिबा को जाउछन्। दर्शक बंधु, जदि आपनकर कुंभ राशि होइथाय भल भाव रे ध्यान दियंतु। एई श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर जाई भगवान शिवं को पूजा अर्चना करंतु। किछि न देई पारिले भी निश्चिंत भाव जाई भगवान भोलानाथ को दर्शन करि आसंतु। आपनक जीवन रे शुभ ही शुभ हेबो एवं अनेक धन लाभर योग रही, शुभ फल मिलिबो। श्रावण मासटी आपनक पई अत्यंत शुभदायक अटे। एही शुभ समय कदापि हाथ छड़ा करंतु नाही। एही शुभ समय रे जे कोनोसी बिजनेस करिवे सेतरे आपनको लाभ ही लाभ मिलवार योग रही। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपनकर ही राशि होइथाय निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहृदयर हर हर महादेव लिखि दियंतु। महादेवंकर विशेष कृपा आपन मध्य मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु, परवर्ती भाग्यशाली राशिटी होछि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति माने आपन को ऊपर भगवान भोलानाथंकर बहुत सारा कृपा रहिबा को जाउछि, जहा फल रे आपन जीवन रे थिबा समस्त दुख कष्ट समस्या समाधान हेबा को जाउछि एवं आपनकर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगा जाउछि। जदि आपनकर मेष राशि होइथाय निश्चिंत भाव आपण माने अनुभव करुथिबे एही श्रावण मासर आरंभ रु आपनकर जीवन रे अनेक धन लाभर योग रही एवं निश्चिंत भाव अनेक धन लाभ करिथिबे मध्य। आगामी समय एही श्रावण मासटी मेष राशि व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ फल देबा को जाउछि। सेमानक जीवन रे सुख शांति बढ़िबा को जाउछि एवं सेमानक परिवार रे सुख शांति बढ़िबो, समाज रे मान सम्मान बढ़िबो एवं सेमानकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबा को जाउछि। जे मेष राशि व्यक्ति मान दीर्घ दिन हेबो बेरोजगार थले सेमानक तांका मन पसंदर काम मिलबा को जाउछि एवं जे मेष राशि व्यक्ति मान चाकरी करछन्ति सेमानक चाकरी संबंधी कोनोसी एक शुभ खबर मिलबा को जाउछि। सेमाने तांका जीवन रे एक सुंदर समय देखिबा को जाउछन्ति। अनेक धन लाभर योग अछि, अनेक शुभ फल मिलबार योग रहिछि। मेष राशि व्यक्ति माने एही श्रावण मास मध्य जदि आपण
କୌଣସି ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଣିପାରିବେ। ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ, ସମୟର ସାଥ ରହିଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟର ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଶୁଭର ସମୟ, ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟର ହର ହର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟକୁ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟର ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟକୁ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଯାଇ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟର ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆସି ସାରିଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଖୁସିନସିବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ରାଶିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ହର ହର ମହାଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।